Es maravilloso estar reunidos hoy. No me presenté hace un momento. And it is such a wonderful privilege and honor to be gathered here together with you today. I'm sorry, pardon me for not introducing myself just a moment ago. Estaba muy emocionado por poder tener ese rato juntos con el Padre. But I've been really excited to share this moment together with you in the Father. Porque es maravilloso cuando todos reunidos podemos adorarle. Because nothing compares to worshiping God together in one accord. Así que hoy quiero que podamos conversar acerca de algo que juntos hemos estado descubriendo en los últimos años. Today I just want to share something with you that we've been discovering in the last couple of years. Y en esta comunión del portal lo hemos experimentado más de alguna vez, pero es bueno que podamos hablarlo de nuevo. And especially in this communion that we've engaged in the portal, we've discovered it even more so, but I really want to touch on it wholeheartedly today. Y tiene que ver con los cambios de tiempo y con el mover de los ángeles. And it has to do with the change in times or in seasons and the movement of the angels. Así que, ¿qué le parece si va conmigo a Daniel 12:1? So I want to invite you to please turn with me to Daniel chapter 12, verse 1. Y esta palabra en Daniel 12:1 es interesante por el contexto en el donde está Daniel. And this word, this portion of scripture in Daniel chapter 12, verse 1, is very interesting because of the backdrop that he finds himself in. Porque Daniel estaba en un momento de mucho conflicto. Because Daniel was undergoing a time of much conflict. El templo había sido destruido con todo su sistema. The temple, with all of its systems and protocols, had been utterly destroyed. Jeremías había profetizado que iba a ser destruido, y luego llegó Nabucodonosor, destruyó el templo y destruyó el muro de la ciudad. Jeremiah had prophesied its destruction, then King Nebuchadnezzar showed up, destroyed it, and together with it, he destroyed all of the walls of the city. Y todo esto dejó a Israel en cautiverio sin saber cómo debían vivir. And all of this literally left Israel in captivity and unknowing exactly how to live, how to engage in life. Así que Daniel, han pasado ya casi 70 años de ese momento y Daniel está todavía en ese tiempo de conflicto. So since that moment in time, 70 years had passed and Daniel was still undergoing that season in time. Y esto me hace recordar a un amigo que yo tengo en Chile, que hace algunos años atrás el Señor le profetizó que tendría un hijo y que le tenía que poner Jeremías. And this brings to mind a friend of mine that I know in Chile, who many years ago was prophesied that he would have a child and he would name that child Jeremiah. Le dijo, ponle Jeremías porque verás la destrucción del sistema del templo. He said, name him Jeremiah, for he shall truly witness the destruction of the current temple system. Así que su hijo nació hace algunos años, justamente el 31 de octubre, que es el día de la reforma en el mundo. So his son was born actually a couple of years ago, and he was born exactly on October 31st, the day of the Reformation of the world. Y hoy estamos en un momento donde hemos visto cómo los templos fueron sacudidos completamente. And today we are witnessing a time and a season when all of the temples throughout the world have been shaken. Y Daniel estaba orando, preguntando acerca de cuándo iba a ser el cambio de tiempo. And Daniel, we find him here in this portion of scripture praying, inquiring of when this change in time and season would take place. Y esto es lo que ocurre. Dios le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. And God answers him in chapter 12, and he says, at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. Amén. Y fíjense que el Señor le dice
tres cosas interesantes en este versículo. And so the Lord highlights three important things in this passage of Scripture. La primera es que iba a ser un momento de angustia. The first was that it was going to be a time of great trouble. La segunda es que iba a venir Miguel, iban a ver a ángeles, ángeles principales moviéndose en ese tiempo. The other was that Michael was going to be there on the scene. There were going to be angels, high-ranking angels moving to and fro throughout. Y la tercera es que para los escogidos va a haber libertad. And the third was that for those who were chosen, there would surely be deliverance for them. Y estas tres cosas se están cumpliendo ahora mismo en este tiempo de conflicto y cambio. And these three things are taking place before our very eyes today in this time of trouble and change. Hay angustia en muchos lugares, pero también hay libertad para los hijos. Sure, there's a lot of trouble in many different places, but there's also deliverance manifesting for many of his children. Y lo tercero es que el Señor ha enviado de forma masiva muchos ángeles que son principales. And the third thing is that God has sent forth in a massive and amazing way angels to go forth on our behalf. En abril del año pasado, nosotros pudimos ver cómo entraban esos ángeles en toda la atmósfera para ministrar con la iglesia. In April of last year, we saw how these angels saturated the atmosphere and the environment to minister together with the church, his people. Y desde ese día yo he visto ángeles que no había visto nunca en toda mi vida como hijo de Dios. And ever since that day, I have seen angels that I had never seen before in my entire lifetime as a child of God. Eran ángeles que vienen y que están en medio nuestro con misiones muy específicas. These are angels that come forth and dwell in our midst with very specific missions in mind. Y muchos de ellos no van a entrar al sistema del templo porque Dios los envió a donde los hijos se reúnen fuera del templo. And many of them aren't even going to go into the temple system because they've been called to meet up and rendezvous with the children of God outside of that system. Porque son ángeles que operan con esta nueva raquia de Dios. Because these are angels operating in God's new rakia for this time and season. Fíjense lo que dice Daniel 12, unos versículos más abajo en el 3, versículo 3. Notice what Daniel goes on to say just a couple of verses down in verse 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. For those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Y este versículo ha sido clave para nosotros porque hemos estado revisando todo lo que es esta nueva raquia. And this verse has been very key and pivotal for us because we've been looking closely and carefully at what this new rakia has in store. Y la hermana Ana escribió un libro maravilloso acerca de todo esto, explicándolo con lujo de detalles. And Sister Anna actually has penned a book concerning this subject, very detailed and very broad in scope indeed. Y esto es muy importante porque la raquia tenía que ver con los cambios de tiempo. And this is really important because the rakia has to do with the change in times or in seasons. Las lumbreras habían sido puestas para los cambios de tiempo. The luminaries have been set in place for these change in seasons. Y este año 2021, el número 21 implica cambio de tiempo. And this year, 2021, just the very number 21 means that there's a change in time and in season in store for each and every one of you. Así que estamos inmersos en este cambio de tiempo y avanzando hacia adelante. So we are immersed in this change of season and we keep on moving forward nonstop. Y cuando hay cambio de tiempo, Dios siempre envía una ola masiva de ángeles. And whenever there is a new change in season, God always starts it by sending a massive wave of angels our way.
Porque el cambio de tiempo son momentos de mucho conflicto y de mucha confrontación con las tinieblas. Because every change in time can actually reflect a time of much trouble and confrontation with the current system. Es como si las tinieblas no terminan de convencerse de que ya perdieron. It's almost as if the powers of darkness just don't get it that they've actually lost and have been defeated. Entonces la iglesia tiene que salir a manifestar la luz que lleva dentro. So then the church has got to go out and manifest the light that they carry inside. La iglesia tiene que salir a mostrar el nuevo amanecer. The church has got to demonstrate this new dawn. Y en eso los ángeles nos están ayudando. And this is where the angels fall into place to help us. Fíjense, Mateo 13, versículo 39. Would you take a look at Matthew chapter 13, verse 39? Y en el año 2019 nosotros estuvimos viajando, profetizando y anunciando que iba a venir una cosecha, un tiempo de cambio. And in 2019, we traveled to different places declaring and prophesying that there was a bountiful harvest that was on the way, a time of change. Y hace año 2019 recorrimos Europa anunciándole a la hermandad que venía esta cosecha. And in 2019, we traveled throughout Europe announcing to the brethren that this harvest was at hand. Y que Dios iba a sacar la cizaña, pero también se iba a manifestar la verdadera semilla. And that God was going to remove the tares, that the true seed was going to be laid bare. Incluso estuvimos con la iglesia en Noruega profetizando estas cosas. We even prophesied these things in the church in Norway. Ahora, Noruega es interesante porque ahí está la bóveda de las semillas. Now, Norway is a very interesting place because this is where we find the World Seed Vault. Una bóveda que le llaman la bóveda del fin del mundo. And it's actually called the Vault of the End of the World. Y ahí guardan todas las semillas. Entonces nosotros fuimos a profetizar a esa nación. And this is where they store every type of seed known to man. And we went there and we prophesied the word of the Lord to it. Que la verdadera semilla iba a emerger. That the true seed was going to emerge. Porque cuando vienen tiempos de cosecha y de siega, hay una separación de semilla y cizaña. Because whenever you have a time of harvest, of reaping, there's always a time of separation therein between the wheat, between the seed, and the tares. Y los ángeles trabajan arduamente en este trabajo. And the angels have an arduous responsibility to carry out this work in our midst. Por eso Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la cizaña, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. And this is what we clearly read in this portion of scripture. Matthew 13:39 says that the enemy who sowed them, the tares, is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Entonces la siega es un cambio de tiempo, es un fin de tiempo. So then this time of reaping, this harvest, is the end of an age, is a change in season, a change in time. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, un cambio y un final de tiempo. And this is what we're currently experiencing as we speak today, a time, a change in age, an end of age, and a change in time. Y los ángeles están operando a nuestro favor para este cambio de tiempo. And the angels of the Lord are working on our behalf to help us through this transition. Ahora, vaya conmigo a Génesis 1, I want to invite you to please turn with me real quickly to Genesis chapter 1 versículo 14. and verse 14, please. Porque las tinieblas también saben que cuando hay cambio de tiempo hay movimiento de ángeles. Because the darkness also knows that whenever there is a change in season, a change in time, there's also a very high movement of angels. Así que cuando ellos quieren hacer un cambio de temporada, también tratan de establecer ángeles en una falsa raquia. So whenever they try to
change their season, their time, they also try to emulate a similar operation. Así que inventan una mentira para establecer ángeles falsos. So then they invent or come up with a lie to establish false angels. Ahora, ninguna mentira tiene poder en sí misma. Now, no lie in and of itself has any power. Y fíjese lo que dice Génesis, porque esto es aquello en lo que ellos se toman para poder establecer ángeles falsos. Now, notice what we read here in Genesis, because this is precisely what the powers of darkness use to be able to establish or set these false angels in place. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. It says, then God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years. Así que cuando ellos quieren establecer otra época, también buscan venerar ciertos espíritus en una falsa raquia. So whenever they want to establish a false age and time, they also search out for different types of spirits to establish a false type of rakia. Y en el año 300, cuando apareció Constantino, él comenzó a instaurar una nueva época. And when the year 300 came along in the age of Constantine, he began to establish a new age. Y empezó a darle poder político a ciertos obispos y empezó a reunir a los obispos y centralizar el poder que había en la iglesia, y con esto empezó a corromperla. And he started granting certain powers to certain bishops. He started gathering and summoning them together and establishing a central powerhouse from where they could rule. Y comenzó la era católica romana. And this is the beginning of the Roman Catholic age. Y ya para el año 300 y algo, la persecución no venía del Imperio Romano, pero sí venía de la era católica romana. And by the year 300 and something, the persecution was no longer proceeded from the Roman Empire, but from the Roman Catholic era. Así que en el año 380 y algo, muere el primer mártir, el primer santo perseguido por el catolicismo. So in the year 380 something, we have the demise of the first martyr, of the first saint that was persecuted by the Catholic Church. Así que la persecución nunca se frenó, como a veces se dice. So then the persecution never waned, as many would like us to believe. Solamente cambió el sistema que perseguía. It just shifted or changed the system that it persecuted. Ahora, mientras esto ocurría, Constantino veneraba un falso arcángel. Now, during all this, while all this happened, Constantine veneered a false angel. Y a este falso arcángel le llamaba Miguel. And this false archangel he called Michael. Pero no tenía nada que ver con el ángel de Dios. But he had nothing to do with the true angel of God. Y en la catedral de Constantinopla, Constantino le edificó un altar y una capilla a este falso arcángel. And in the cathedral of Constantinople, you know, he erected this altar, this chapel for this false angel. Y todo el Imperio Romano comenzó a venerar a este falso arcángel. And the entire Roman Empire began to pay homage to this false archangel. Y este fue un elemento de este nuevo tiempo de la Iglesia Católica Romana. And this was a key element in this new day and time, this new age for the Roman Catholic Church. Pero cuando se acabó este imperio y comenzó ya la época de la Edad Media, But once this empire was over and the medieval times began, vino una peste por todo el imperio bizantino, there was a plague that swept throughout the entire Byzantine Empire. una pandemia que aterrorizó a toda la gente, muy similar a algo que estamos viendo.
a pandemic that terrorized all of the population of the world, actually very similar to what we're currently experiencing today. Y la gente empezó a invocar a este falso arcángel. And people started to call on this false angel. Y la veneración a este falso arcángel se empezó a masificar por todo el imperio. And the homage and the veneration to this false angel began to disseminate throughout the entire empire. Y se produjo una especie de línea ley entre varias catedrales por toda Europa. And there was a line of law that was established through various cathedrals throughout the empire. Una línea que cruzaba Turquía, Grecia, Italia. A line that crossed Turkey, Greece, Turquía, Grecia, Grecia, Italia. Turkey, Greece, and Italy. Luego seguía Francia, Londres, Irlanda. Followed by France, London, and Ireland. Y esta línea ley, la era católica le llamaba la espada de Miguel. And this was also known as the sword, as Michael's sword during that time and age. Pero todo esto era una mentira de las tinieblas. But this was all a great lie brought forth by darkness. Una mentira sin ningún poder. A lie that was completely devoid of power altogether. El único poder que tenía era lo que la gente le entregaba con su fe. Because the only power that it truly had was the one that the people yielded with their faith. Y cuando vino el tiempo de la Reforma, and during the time of the Reformation, todas las órdenes monásticas de la Contrarreforma comenzaron a invocar de nuevo a este falso ángel. All of the monastic orders began to call upon this false angel. Se puede ver todavía incluso algunos íconos jesuitas de este falso arcángel. You can actually still see a couple of false Jesuit icons that revered or adored this false angel. Y en las naciones donde hubo mayor persecución de la Inquisición, se pueden ver esculturas de este falso arcángel. And in the nations of the greatest turmoil and persecution during the time of the Inquisition, we can clearly see statues that were erected to revere or adore this false angel. Así que se empezó a masificar ahora también por Sudamérica toda esta veneración a este falso arcángel. So all of this adoration and worship of this false angel began to spread throughout South America as well. Y ahora cuando vino la pandemia en el año pasado, and when this pandemic hit last year, volvieron a invocarlo en Italia, en el monte San Angelo. They called on this false angel once again in Italy, in a certain y sacaron una espada así como invocándolo para que venciera la pandemia. And they pulled out this sword, calling on him and demanding that he do away with this pandemic. Así que lo adoran como hoy se adoran las vacunas, así también lo empezaron a adorar. So they worship him. Just as today they worship Ravakuna, they began to revere and worship him then. Porque tratan de establecer otro tiempo y para esto tratan de también poner ángeles falsos en este tiempo. Because they seek to establish a new time, and in order to do so, they need to set and establish new angels as well. Pero hay algo que ellos no saben. However, there is something that they do not know. Fíjense en Apocalipsis capítulo 6. I want you to return with me to Revelation chapter 6, please. Porque hay algo que ellos han perdido de vista. Because there truly is something that they lost sight of. Y es que el Señor Jesucristo cambió toda la raquia. And it's that the Lord Jesus Christ completely upended and changed the entire rakia. Así que lo que vimos en Génesis 1,
So that everything that we saw in Genesis chapter 1 ha tenido ligeros pero profundos cambios para esta época. has had light but deep and intense changes for our day and time today. Apocalipsis 6, 13, 14 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Revelation 6:13 to 14 says, and the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. Y esto tiene que ver con lo que Dios le prometió a Daniel. And this concerns everything that God originally promised Daniel, Que iba a poner un firmamento con entendidos que resplandecieran. that he was going to establish a firmament with those with understanding, with the wise, to be able to rule. Así que para poner ese firmamento con los entendidos, Dios enrolló el cielo primero. So to be able to establish this firmament with the wise, God first had to roll up the firmament, receive the scroll. Y entonces los tiempos y las estaciones ya no dependen de los ángeles. Meaning that the times and the seasons no longer depend on these. Los tiempos y las estaciones están sujetas a Jesucristo. That the times and seasons are now subject to Jesus Christ. Por eso Juan lo veía a Jesucristo con las estrellas en su mano. That is precisely the reason why John could see Jesus with the stars in the palm of his hand. Justamente tengo un pañuelo acá, I actually have a handkerchief here with me right now. que es el pañuelo con que me limpio los lentes, And this is the handkerchief that I use to clean my lenses. pero note como si esto fuese la raquia antigua, But let's just say for a moment, picture this as the former rakia, yes, of ancient times. lo que hizo Jesucristo fue enrollarla completamente. What Jesus Christ did was that he completely rolled it up. Y toda la raquia ahora está en su mano. And every single rakia is now in the palm of his hand. ¿Y quiénes más están en la mano de Jesucristo? And who else is in the palm of his hand? Los entendidos, los que resplandecen. Those with understanding, the wise that shine as the light. Por eso dice el Señor, mis ovejas mías son y nadie las arrebatará de mi mano. This is why the Lord God clearly says, my sheep are my own and no one can pull them out of my hand. Así que en el tiempo antiguo, los ángeles eran muy importantes porque ellos cambiaban las estaciones, pero hoy ya no es así. So then in ancient times, the angels had a major role because they were responsible for changing the days and times. But today, in our day and time, that's no longer the case. Ya no es así porque ahora todos los tiempos están en la mano de Jesucristo. Because now all of the times are in the hands of our precious Lord Jesus Christ. Por eso dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, vaya conmigo. This is why the writer of Hebrews in Hebrews chapter 2 says, Versículo 2 y 3. and verses 2 and 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we then escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him? Fíjense, aquí está diciendo que antiguamente la palabra de los ángeles era muy poderosa y no podía ser transgredida. Notice carefully here how it states that formerly the word spoken through the angels was steadfast and it could not be disobeyed or transgressed.
Pero cuánto mayor es más la palabra del Señor, porque Él es la lumbrera mayor. But how much more valuable is the word of the Lord today, because he is the light that shines in the heavens. Jesucristo es luz eterna, pero los ángeles son luz del cuarto día. Jesus is our everlasting light. However, the angels are the light of the fourth day. Aunque no lo crean, mucha de la operación de los ángeles todavía está sujeta al espacio-tiempo. Whether you believe it or not, much of the angelic operation is still submitted to the laws of time and day. Porque dependen de las órdenes que la lumbrera mayor está dando para cada estación. Excuse me, of space and time, because they rely on the orders or the commands being uttered by the greater supreme light. Así que eso nos está diciendo el escritor de Hebreos. This is what the writer of Hebrews clearly tells us. La palabra de la lumbrera mayor, que es Cristo, es más poderosa que la palabra de los ángeles. The word of the greater light, which is Jesus, transcends and is greater than the word of the angels. ¿Por qué? Why, you may ask? Porque toda la raquia está en su mano. Because every rakia is in the palm of his hand. Y por eso dice más abajo, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. And he goes on to say in verse 4, if you jump on ahead, in the same chapter, Hebrews 2, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will, for he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels. Así que antes los ángeles tenían señales para estaciones y tiempos. So then priorly or formerly was the angels that had the signs and the wonders for the times and the seasons. Pero hoy la iglesia, los hijos, tienen señales, prodigios y repartimiento del Espíritu Santo para los nuevos tiempos. But today it's his children, his offspring, that have the signs, the wonders, the miracles, and the impartation of the gifts of the Holy Spirit to administer. Por eso dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. That's why it says that he hasn't put the world to come of which we speak in subjection to angels. Lo sujetó a la iglesia. Then he subjected this to the church. Y a los entendidos de esta nueva raquia. And to all those with understanding of this new and powerful rakia. Así que cuando Daniel estaba preguntando qué debo hacer en este tiempo de conflicto y de cambio de tiempo, So then when Daniel was inquiring as to what to do in this time of turmoil, affliction, and this change in age and time, y es una pregunta que nosotros también podríamos estar haciéndonos, and that's a valid question that we might also be asking today of ourselves. porque el sistema del templo ya caducó completamente. Because the temple system has been done away with entirely. Y entonces el Señor nos dice, estoy enviando ángeles, And so the Lord says, I am sending you angels. pero los entendidos ya están en la raquia de Dios. But those with understanding, the wise, are already set in place in God's rakia as we speak. Y por lo tanto, como iglesia, nosotros tenemos que ser señal. And therefore, as a church, we are the ones that are called to be a sign and a wonder. Señal, prodigio y repartimiento del Espíritu Santo. To be a sign, a wonder, and a gift from the Holy Spirit unto others. Vaya conmigo a Isaías 8 y con esto ya voy finalizando. I just want to wrap up right now by turning to Isaiah chapter 8 with me, please. Y todo esto es interesante porque
justamente el 29 de septiembre es cuando veneran a este falso arcángel. And this is very interesting because even this month, on September 29th, that is the date when they revere and adore this false angel. Y mientras ellos veneran una mentira, nosotros, el 29 de septiembre, estamos celebrando siempre la verdadera natividad de Cristo. And on September 29th, while they worship a lie and a deception, we adore and celebrate the true nativity of the kingdom, which is Christ. Estamos celebrando el día de la lumbrera mayor en medio de la nueva raquia. And we celebrate the day of the high luminary, the true light in the genuine rakia, which shall be forevermore. Pero Dios espera que nosotros también seamos señal. But God expects us, He calls us to be a sign as well. De hecho, Génesis dice que los ángeles, las lumbreras, habían sido puestas para ser señal de solemnidades. In fact, Genesis actually says that the angels had been set in place as a sign, a solemn sign for the days to come. Y la palabra solemnidades se refería a las estaciones porque ahí celebraban las fiestas solemnes. And these solemn times, these solemnities actually referred to the seasons because that's when they would celebrate these feasts. Pero el 29 de septiembre para nosotros es nuestra propia solemnidad. But September 29th for us, we are also going to celebrate our own solemnity, our own dignity. Porque celebramos al Cristo que cumplió todas las exigencias que pedía el cielo. Because we celebrate the Christ that fulfilled every demand that was set in place by heaven itself. Que murió y resucitó para establecer un nuevo firmamento junto con su iglesia. Who died and rose again to establish a new firmament with his entire church. Por eso, mire lo que dice Isaías, capítulo 8, versículo 17 en adelante. So I want you to notice what Isaiah chapter 8, verse 17 on says. Y esto es una palabra que el Señor nos dio a inicio de la pandemia, el año pasado. And this is the word that God gave us towards the start of the pandemic last year. Y yo recuerdo habérsela escuchado a Anita, también se la escuché a Johannes en algún momento, y a varios hermanos, esta palabra en Isaías, capítulo 8, del 17 en adelante. And I recall hearing this word on the lips of Anita and Johannes and lots of other fellow brethren and ministers throughout the world. Y dice el 17, versículo 17-18, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos celestiales que mora en el monte de Sión. Isaiah 8:17-18 says, and I will wait on the Lord, who hides his face from the house of Jacob, and I will set my hope in him alone. Here am I, and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Amén, amén. Fíjense como él dice, el Señor dice, yo y los hijos que me dio seremos señal y presagio. My goodness, look at what the word of the Lord says. It clearly says, I and the children whom the Lord has given me, we are set forth as signs and wonders in the midst of our people. Y dice, esto viene de parte de Jehová de los ejércitos celestiales, los ejércitos de ángeles. And this comes from the Lord of hosts, the Lord of the armies of heaven. El Señor, que es dueño de todos los ángeles, ha escogido que Cristo y todos los entendidos sean señal y presagio en este tiempo. The Lord who commandeers all of the hosts, the angelic hosts of heaven, has decided, has declared
to make Jesus and those with understanding and his sons to be able to establish them as signs and wonders overall. Y luego el 19 y el 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. And verses 19 and 20 clearly wrap up this entire segment by saying, and when they say to you, seek those who are mediums and wizards who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no life in them. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, pregúntale a los encantadores de serpientes, pregúntale a Farmaqueia. Why? Because many will come insisting, why don't you ask or inquire those serpent charmers, or ask or inquire of Pharmakeia, or ask and inquire here and there. Y en esos tiempos antiguos ellos invocaban a este falso arcángel porque pensaban que iba a encantar e iba a retener la peste. And during those ancient times, they would call on, they would invoke this false angel, falsely believing that he would stop this plague. Pero el Señor dice, ¿por qué vamos a preguntarle a los muertos por los vivos? But the Lord clearly says, why should we seek and inquire the dead on behalf of the living? Y fíjense la respuesta, dice, a la ley y al testimonio. Ese testimonio que está en nuestro espíritu. And notice his clear reply. Turn to the law and to the testimony. What testimony? The testimony that dwells in your spirit. Porque el Espíritu Santo que fue repartido nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Because the Holy Spirit that was shed abroad in our hearts bears witness and bears testimony that we are truly the sons of God. Y si no podemos responder con ese testimonio, dice, es porque aún no nos ha amanecido. And if we cannot respond and relinquish to this testimony, it's because there is no light in them. Así que, amados hermanos del portal, hemos experimentado muchos amaneceres con el Señor. So my beloved brethren in the portal, we have experienced and relished many new sunrises in the portal. Y en el amanecer es el momento donde se manifiesta la raquia de Dios. And in that dawn, that is the priceless moment when God's rakia manifests before us. Justo en el umbral donde sale la lumbrera mayor, pero aún se pueden ver las estrellas. Right in the threshold when you can see the greater light with the stars gleaming in its midst. Ningún falso arcángel deshecho de las derrotas va a tener poder contra eso. And no false angel, utterly defeated and conquered, can ever even hope to attain and rule such as this light. Así que este 29 de septiembre, cuando estemos nuevamente celebrando a la lumbrera mayor, so on September 29, when we once again celebrate the greater light, seamos señal, seamos presagio y haya repartimiento del Espíritu. I urge everyone to become a son, to become a living wonder, and to give and impart of the Holy Spirit that dwells in you. Porque esa es la manifestación de la nueva raquia de Dios. Because that is the true manifestation of God's genuine rakia. Y sin duda muchos ángeles escogidos de Dios vendrán a nuestras casas.
And there's no doubt that many chosen angels of the Lord will visit our homes. Muchos conciervos van a compartir con nosotros esta alegría. Many co-laborers will share in the sheer joy that we will be engulfed in. Porque el Señor le dijo a Daniel, va a haber angustia, pero para los hijos va a haber libertad, y yo enviaré ángeles principales con ellos. Because the Lord clearly told Daniel, sure there will be trouble and affliction, but for those that are chosen, there will be deliverance, and I will surely send my chosen angels to be with them. Amén. Amen. ¿Qué les parece si cenamos y agradecemos al Señor por este nuevo firmamento? So what do you say if we sup and celebrate together with the Lord this new firmament that he has designed for us all?